Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir রাজীম। বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मादूद से जो तमाम जहानों के पालने वाला है। अशक परेशानी न हुआ परमदार जिद्दिक शैतान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। শুরু আল্লাহ के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। The opening may be respected in the name of Allah, given us and the merciful. আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लायक है जो तमाम जहानों के पालने वाला है। Praise be to Allah, Lord of the worlds. আর-রহমানির রহিম। যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু বেহদ মেহেরবান নিহায়ত রহম ওয়ালা है। Given us and the merciful. মালিক ইয়াউমিদ্দিন। যিনি বিচার দিনের মালিক বদলাহ के दिन के मालिक है। Honor of the day of judgment. ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। हम सिर्फ आप ही को इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। The along your ship, the along your small help. اهدنا الصراط المستقيم। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, हमें दुरुस्त रास्ता पर चले। So as the right path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। সেই সমস্ত লোকেদের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো, তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে। उन लोगों को रास्ता पर जिन पर अपने इनाम फरमाए, उन लोगों को रास्ता नहीं जिन पर गजब हुआ, और उन लोगों का जो राह है हक से भटके हुए। The path of those who come thou was prepared, not the path of those who hunting and guard, nor of those who go astray. आमीन। अल्लाह तुम्ही कबूल करो। Accept in Allah.